grade 4 pupils, I am Teacher Sheena. Since nahuman naman nato og discuss ang modifying page size, page orientation, and margin in a Word document, we will now proceed in customizing font type, style, size, color, and text alignment in a Word document. So, our goal for today is first, makahibaw mo sa steps ug unsaon pag-apply sa font type, style, size, color, and text alignment, and maka-create mo og Word document with a customized font and proper alignment. Before we start, let's get to know these features first. Let's start with font type. Font type refers to the design of the letters and characters. Next is font style. Font style refers to the appearance of the text. Na siya mga common styles include the bold, italic, and underline. Next is the font size. Font size refers to how big or small the text appears. Next is the font color. It refers to the color applied to the text. You can choose basic colors like black, blue, or red, or customize with many shades. Lastly is the text alignment. It refers to the position of text between the margins of a page. It controls how text is placed horizontally on the document. So 9 types and text alignment. First, we have the left align. Second is center align. Next is right align, and lastly is the justify. Now, let's apply all these features in a Word document. So, gamito na to ang existing document na atong gihimo sa pag-modifying page size, orientation, and margin. So, sa pag-apply sa font type, style, size, color, kay makita nato siya sa Home tab. And makita nato sila sa font group. So, to apply font type, kay dapat nasa text daan. For example, my favorite hobby. So, to apply font type, kay i-highlight nimo siya, and diri nimo makitaan ang font type or the theme. Imong pisliton, and mamili ka kung unsa ay imong gusto nga font type or theme. For example, the Times New Roman. Yang automatic na siya og change. Next, sa pag-apply og font style, imo ni siyang i-highlight, and then diri nimo makit-an sa ubos sa font type ang font style. Ano siya? Ang bold, italic, and underline. So, kinaka-highlight naman ta, pislito na to ang bold. So, mo automatic siyang change. Ni dark na siya, ni thick, o ni dark na ang text. Next, kung ipislito na to ang italic, muslant na sad ang ato ang text. And kung pislito na to ang underline, nanasay underline ang imuhang text. So, mo na siya ang font style. Next is the font size. Para ma-apply na, imo-ning i-highlight na to ang text. Ang font size, kay makita na to siya tapad sa font type. Dire. And pwede sa dato kani nga mga command, kani siya kay increase font size, ang kani kay decrease, para mo gamay kani kay padako. So, diri lang ta. Mamili ta kung unsa nga size ato ang gusto. Halimbawa, 48. Click and ma-change na siya. Mudako na siya. So, mo na siya ang font size. Next is the font color. To apply this, imo ni siya i-highlight. And ang font color, kay makita nimo siya diri nga part. So, the font color, i-click nimo ni siya. And magpili ka og daghan nga mga color nga gusto nimo. For example, color red. I-click nimo ang color red. Oh, di ba? May color na siya. And if gusto ka og lain pa jud nga color, balik nimo click nya mga gradient, mga inani siya, mga
light variation, dark variation. Pwede na sa more colors, nya imo ni siyang custom, nya kung dito nimo kung asa imong gusto, and click OK. Di ba? Mo na siya ang font color. So, sa pag-apply sa text alignment, makita nato siya sa home tab, and makita nato siya sa paragraph nga group. Na diri ang left align, center align, right align, and justify. So, to apply this, i-highlight nimo ni siya, and then, click kung asa imong gusto. Kung pa-center ba, balik siya sa center. Kung sa right, balik siya sa right, and justify. So, ibutang nato siya sa center since mo man ato ang title. Diba? Nag-gets ra ba ninyo, students? Okay. To sum it up, we learned that font formatting helps us change the appearance of the text, and text alignment controls the position of text on the page. By using these tools properly, we can make our Word documents professional, neat, and easy to read. That's all, grade 4 pupils! And we hope that you learned something new today. Thank you and goodbye, grade 4 pupils!